Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur Français avec Lina. أعزائي المتابعين، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم لدينا مراجعة تخص ملخص عن المقطع الثاني للمشروع الأول للسنة الخامسة ابتدائي، لأنه في الفصل الأول يوجد البعض الذين لم يتمكنوا من إنهاء دروس هذا المقطع. إذن اليوم لدينا مراجعة شاملة حول دروس هذا المقطع. إذن فلنبدأ على بركة الله. دونك أول درس في لو فوكابولير رأينا l'adjectif ordinal. l'adjectif ordinal قلنا بأنه يخص الترتيب. مثال premier الأول. رأينا في المقطع الأول l'adjectif cardinal والذي هو الأرقام بالحروف. هنا لدينا l'adjectif ordinal قلنا يخص الترتيب. مثال premier الأول. هنا premier يخص le masculin المذكر، première يخص المؤنث le premier la première الأول الأولى. ثم deuxième الثاني أو الثانية، troisième quatrième. دونك هذه الصفات أو les adjectifs ordinaux لا يوجد الفرق بين le masculin et le féminin، فقط لدينا premier يصبح première، كذلك dernier الذي هو الأخير يصبح dernière. d'accord. donc في الصفات الأخرى أو les autres adjectifs ordinaux نكتب الرقم بالحروف ثم نضيف له ième deux deuxième trois troisième. d'accord. هنا فيما يخص quatrième نكتب 4 ب e à la fin، donc نحذف le e ونضيف ième quatrième. 5 نضيف أولا ال u ثم نضيف ième cinquième sixième septième huitième. فيما يخص neuvième التاسع نكتب 9 بالحرف F في l'adjectif cardinal. هنا نستبدل F ب V نقول neuvième. ثم بالنسبة لباقي الصفات قلت نضيف فقط يام في الأخير. هنا j'habite dans le premier étage. donc premier يكتب premier، étage c'est masculin premier. هنا السؤال الذي يأتي في تمارين أو الاختبارات écrit l'adjectif ordinal de، يعطي لك رقما مكتوب بهذه الطريقة أو يكتب لك أرقاما مكتوبة بالحروف des adjectifs cardinaux، ويطلب منك أن تكتب l'adjectif ordinal المناسب لها. الدرس الثاني في la grammaire. رأينا les verbes d'état. les verbes d'état وهي être paraître sembler avoir l'air demeurer devenir rester. لأن هذه الأفعال هي à l'infinitif غير مصرفة، في الجملة نجدها مصرفة conjuguée. في اللغة الفرنسية لدينا deux types de verbes، لدينا مجموعتين من الأفعال. لدينا les verbes d'action مثل jouer parler marcher manger. les verbes d'action أفعال الحركة. لدينا les verbes d'état وهي التي ذكرناها للتو. في نفس هذا الدرس لدينا l'adjectif attribut. l'adjectif attribut هو الصفة بين الاسم وهذه الصفة يوجد un verbe d'état. exemple le fennec est petit. هنا le fennec هو الاسم الموصوف et c'est le verbe être. هذه الصفة petit c'est un adjectif attribut. كذلك في المثال الثاني لدينا il paraît joyeux. هو يبدو سعيد. il c'est le sujet الاسم الموصوف. paraît c'est le verbe d'état. لأن هنا joyeux c'est un adjectif، بما أن بين هذه الصفة والاسم الموصوف un verbe d'état، donc نقول بأن joyeux c'est un adjectif attribut. d'accord. لأن لدينا un autre adjectif صفة أخرى c'est l'adjectif épithète. l'adjectif épithète تكون مباشرة قبل أو بعد الاسم. مثال le petit fennec. donc
Petit, c'est l'adjectif. Épithète, فينك, c'est le nom qualifié, الاسم الموصوف. بين l'adjectif et le nom qualifié لا يوجد أي فعل. Donc petit c'est un adjectif épithète. عكس هذه الحالة قلنا l'adjectif attribut بين الاسم الموصوف والadjectif attribut يوجد les verbes d'état. التي تأتي في الاختبارات بخصوص هذا الدرس يقول لك relève du texte un verbe d'état. أطلب منك أن تستخرج من النص un verbe d'état. أو يقول لك souligne le verbe d'état dans la phrase suivante. يعطي لك جملة يطلب منك أن تسطر تحت le verbe d'état أو أن تسطر تحت l'adjectif attribut. لدينا كذلك درس il avec s, elle avec s sont des pronoms personnels تسمى les substituts. يعني نستبدل بها le sujet. Il remplace le sujet masculin pluriel. نستبدل به الفاعل عندما يكون مذكر جمع. مثال les élèves sont dans la classe. Les élèves هنا c'est le sujet. الفاعل هو اسم مذكر جمع. donc يمكن أن نستبدل به il. donc نحذف les élèves ونستبدله ب il. نقول ils sont dans la classe. ذلك elle avec s remplace le sujet féminin مؤنث جمع. exemple Mira et Amina préparent les gâteaux. Mira et Amina فتاتين donc مؤنث. Mira et Amina c'est le sujet الفاعل. يمكن أن نستبدل le sujet ب le pronom personnel elle. نقول elle prépare les gâteaux. بالطبع في الجملة نجد فقط soit le sujet soit le pronom personnel. donc نستخدمه لاستبدال الفاعل وذلك لتفادي التكرار. رأينا كذلك في نفس المقطع le COI c'est le complément d'objet indirect. بعدما رأينا le COD وهو le complément d'objet direct قلنا بأن le COD يكون بعد الفعل مباشرة. أي لا يوجد بين الفعل وبين le complément d'objet direct أي حرف. Par contre le COI le complément d'objet indirect نجده بطرح سؤال à qui ou bien à quoi, de qui ou bien de quoi. نجده مرتبطا بالفعل لكن بينهما أداة أو حرف يسمى la préposition مثل à, au, de, par, pour وغيرها. exemple il pense à ses amis. نطرح السؤال il pense à qui. il pense à ses amis. donc à ses amis c'est le COI. رأينا كذلك في نفس المقطع في درس la conjugaison بعدما رأينا في المقطع الأول les verbes pronominaux. في هذا المقطع رأينا le verbe être et le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. فيما يخص le verbe être يصرف بهذه الطريقة je suis, tu es, il et elle et nous sommes, vous êtes, il avec s, elle avec s sont. Le verbe avoir j'ai, tu as, il et elle a, nous avons, vous avez, il et elles ont. قلنا بأن le verbe être et le verbe avoir يجب أن تحفظ جيدا نطقا وكتابة. في الوضعية الإدماجية نستعمل كثيرا هذين الفعلين. مهمة جدا في الوضعيات الإدماجية خاصة مثال le tigre est un animal sauvage et c'est le verbe être. وصفنا le tigre. هنا le verbe être نستخدمه لوصف الحالة أو كذلك قلنا نستخدمه للتعريف. le verbe avoir هو فعل الملكية. j'ai أملك, tu as تملك, il, elle يملك. d'accord. donc le tigre est un animal sauvage. وصفنا le tigre. ثم il a une longue queue لديه أو يملك ذيلا طويلا. donc voilà كان هذا كل ما يخص دروس المقطع الثاني
للمشروع الأول. أما فيما يخص الوضعيات الإدماجية فإنكم في صندوق الوصف تجدون فيديو خاص بهذا الموضوع وكيفية كتابة الوضعية الإدماجية بكل سهولة. طبعا بالنسبة للذين لم يشاهدوا هذا الفيديو، لأنه قلت بأن عدد كبير من المدارس متأخرة جدا في الدروس. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن الفيديو قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو آخر بحول الله لنواصل الدروس معا، دروس الفصل الثاني. لذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.